Bonjour, bienvenue dans l'activité 4, la dynamique et agent de transport des sédiments. Ici, on va commencer par le diagramme du Jules Strong. Ce diagramme représente le comportement des sédiments, à savoir érosion, transport et sédimentation en fonction de la vitesse du courant et de la granulométrie. Donc, comme vous voyez sur le document, la sédimentation aura lieu en général lorsque la granulométrie des sédiments est très importante euh, et la vitesse du courant très très faible. Vous voyez donc pour la zone du transport, en général, le transport des sédiments, il aura lieu lorsque la granulométrie est très faible. Pour l'érosion en général, il aura lieu lorsque la vitesse du courant est très très forte. Ce document représente le diagramme du Jules-Strong qui permet de relier la vitesse d'un courant à son action sur les matériaux de granulométrie variée. Illustre bien le comportement des particules en fonction de leur taille et de la vitesse du courant. Ce diagramme a été basé sur des expériences en laboratoire afin de déterminer la vitesse minimale d'un courant nécessaire pour mobiliser, transporter et déposer des grains. Donc, هذا الدياغرام هذا كيبين لنا فوقاش لي سيديمون ممكن يتعرضوا للحد، فوقاش ممكن يتعرضوا الترونسبور النقل، وفوقاش ممكن يتعرضوا للترسب لا سيديمونطاسيون. دونك لا سيديمونطاسيون ترسب ديال الرواسب تيكون اون جينيرال ملي لا غرانيلومتري يعني لا طاي او القد ديال لي سيديمون كيكون كبير بزاف و لا فيتاس كتكون قليله. بالنسبه للترونسبور الى لاحظتوا في لو دياغرام دو جيسترونغ، ترونسبور كيكون في الوقيته فاش تيكون اون جينيرال لا غرانيلومتري او لا طاي ديال لي سيديمون ضعيفه. دونك في الوقيته فاش كتكون لا غرانيلومتري ضعيفه، راه اي فيتاس سواء كانت فابل ولا فورت كيكون عندها ترونسبور. بحال تخيلوا معايا بار اكزومبل واحد سيديمون اللي في القد ديالو 0.002، راه يعني الي تري فان، دونك اي فيتاس ممكن يعني دير ليه النقل، يعني اي كورون نيمبورت كيل فيتاس ممكن يدير ليه ترونسبور. Ensuite, donc sur le document 2, on a les méandres. Donc comme vous voyez sur le document, les méandres c'est quoi? Donc sont des sinuosités décrites par le cours d'eau. Chaque méandre est formé par une rive concave, abrupte, qui correspond à la zone d'érosion, et une rive convexe en pente douce qui correspond à la zone de dépôt. Alors, comme vous voyez sur le document, la rive concave, la pente ديالها كتكون raide. الانحدار درجة الانحدار كتكون مرتفعة. دونك الوقيته فاش كتكون لا بونت إلي غاد يعني درجة الانحدار كبيرة بزاف، دونك هنايا غادي يكون لا فيتاس دو كورون غادي يكون تري امبورطون. ملي كيكون لا فيتاس دو كورون كبير يعني غادي يكون عندنا ليروزيون. دو لوتر كوتي كيكون عندنا la rive convexe à pente douce. Donc علاش هي عندها pente douce؟ Donc حيتاش عندنا la sédimentation. Donc la sédimentation elle aura lieu pourquoi؟ Parce que la vitesse du courant، donc السرعة ديال التيار المائي في هذه المنطقة هذه كيكون ضعيف. donc فاش تكون السرعة ضعيفة حسب الدياغرام دو جولسترونغ، فاش تكون السرعة ضعيفة donc la sédimentation qui aura lieu. Voilà. Comme vous voyez sur le profil, le côté de la rive concave à pente raide qui confie zone de vitesse maximale du courant. La même chose pour l'autre partie. Donc toujours lorsqu'on a la rive concave, qu'est-ce qu'on a la pente raide, ça veut dire l'érosion qui aura lieu. Mais qu'est-ce qu'on a la pente ou la rive convexe, qu'est-ce qu'on a la pente douce, ça veut dire le sur'a ديال التيار كتكون ضعيفة, donc c'est la sédimentation qui aura lieu. ملي ما كيكون عندنا هاد لي غيف دونك لا فيتيس دو كورون تتكون كبيره بزاف في لو سونتر او بيان في لو ميليو ديال لو كورون دو, يعني ما عندنا لا غيف
la rive convexe, la rive concave. Donc كيكون rectiligne يعني النهر كيكون مستقيم. Après, on va passer au mode de transport des sédiments. Les modes de transport des sédiments, comme, donc, en général, dans un milieu continental, les sédiments sont transportés sous différentes formes, ou là, sous différents modes. عندنا يا إما écoulement des débris, donc comme vous voyez sur l'image, donc عندنا l'écoulement des débris. Donc on a un glissement, donc transport par glissement, ou bien aussi donc glissement de masse le long d'un talus. Alors, les modes de transport des sédiments dans le milieu marin, ici sur l'image, deuxième image, il s'agit du roulement et de la traction le long du fond ou du substrat, de la saltation, c'est-à-dire transport par banc, suite à des chocs successifs, et du transport en suspension, les particules en mouvement par roulement, traction et saltation constituent la charge de fond généralement formée de galets et de sable. La charge en suspension est surtout constituée d'argile et de silt. Ceci étant vrai à la fois pour les écoulements d'air et d'eau. La charge en suspension des écoulements turbulents est beaucoup plus importante que celle des écoulements laminaires. En général, les modes de transport, فاش يكون عندنا لو سيديمون كتكون لا تاي ديالو كبيره، لو مود الطريقه باش ينتقل هو الغولمون. الى عنده واحد لا فورم كي اوفال ولا سفيريك، دونك يكون عنده غولمون. دونك بيان سور دونك سو سوا ان ميليو مارين ولا ان ميليو ايوليان. دونك او بيان دونك الا كان عنده واحد لا فورم كي اوفال دونك يكون عنده غولمون. الا كان عنده واحد لا فورم لي كي با اوفال كي ني با اوفال دونك يكون عنده ان غليسمون. المود الثاني هو سالتاسيون ولا الثالث. دونك شفنا الغولمون غليسمون سالتاسيون. دونك سالتاسيون donc ce sont des grains de sable ou bien des graviers donc اللي كيبقاو ينقصوا. هذاك هو المود دو سالتاسيون. دونك سويت ا دي شوك، دونك كيجي كيصطاد مع شي مثلا شي حجره ولا شي بلوك، كيعاود ياخذ واحد السرعه اخرى كتدفعو دونك vers le sens du transport du courant. وعندنا بالنسبه للسيلت اي لارجيل، فلو مود دو ترانسبور سي ان ترانسبور اون سسبنسيون، يعني تكون مواد عالقه في المحلول que ça soit l'eau ou bien l'air. Donc, généralement dans le transport au milieu marin.